देखुन मुझे पिंधी डिजाइन टा खाली अलग अच्छे बॉर्डर आउ पूरा माने कलर कॉम्बिनेशन सेम पूरा आसबा घर के आसबे बेले ही जानि पारबे केते फाइन क्वालिटी रो आ केनता काम माने हिचे बिहाघर लागि भी सामान जन माने नोचन घर के आसबे बेले किछि कम भी हबा कलर कॉम्बिनेशन देखुन पाटर कॉम्बिनेशन देखा अछि कलर टा भी देखुन मस्त लागबा कलेक्शन माने बहुत बढ़िया रहबा गॉर्जियस दिखछि आंचल टा भी टा बोले शाइनिंग भीतर रहबा जन माने डेली यूज भी करूचन यहादे डेली यूज भी करबा लागि बहुत बढ़िया रहबा साड़ी एटा वर्क वाला ब्लाउज पीस अछि। हेलो फ्रेंड्स इटा हमें आसी ये जो वैष्णवी हैंडलूम के जो है जे मासले आज हमें किन टाइप रो आज हमें देखुन बेहाघरिया कम रेंज रु स्टार्ट करी कि फिर सब कलेक्शन माने नहीं आछो आउ देखुन कम रेंज रु व्यवहार दबा लगी 2000-2500 भितर स्टार्ट करी कि 3000 4000 5000 सब रेंज रो मीडियम रेंज रो भी नहीं के से भितर केतेटा सिलेक्टेड कलेक्शन हमें देखमा कम रेंज रे भी इथरा देखुन ब्लाउज पीस वाला जन माने कि 4000 भितरे ब्लाउज पीस वाला जन माने खुसन ब्लाउज पीस वाला भी बहुत कलेक्शन माने 4000 भितरे आसी जाइछे तो वीडियो के केबे स्किप नै करूँ आउ फर्स्ट लास्ट तक देखुन जे जानि पारबे आ वीडियो रे देखुन आमर टिके काइंडली आपण माने भल से देखुन वीडियोटा जे जानि पारबे आमे गुटे गुटे साड़ी भी देखौछु तार संगे संगे तार प्राइस टा भी बता होचे वीडियो रे शो होचे आउ एड्रेस टा होचे हमर संबलपुर समलेश्वरी मंदिर बड़ बाजार कुष्टापड़ा जन माने भी बाहर आसुचन जानि नै पारबा आपण माने जन स्क्रीन रे नंबर शो होचे तार संगे एड्रेस टा भी शो होचे स्क्रीन रे आपण माने कांटेक्ट करि पारबे आउ ऑनलाइन भी हमर सुविधा अच्छे जन माने भी ऑनलाइन ऑर्डर करूछन हमर प्रीपेड ही हेसी कैश ऑन डिलीवरी नाइ न बहुत लोग फोन करके पचरासन कि कैश ऑन डिलीवरी हेबा के कैश ऑन डिलीवरी हमर नाइ न ओनली प्रीपेड ही हेबा आपण माने स्क्रीनशॉट नेबे जेंटा भी पसंद लागबा वीडियो रे देखबे व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन रे जेंटा शो होचे सेटा कॉलिंग नंबर व्हाट्सएप नंबर दुहीटा सेथरे आपण माने मेसेज करबे जदी से साड़ी टा हमर पाके स्टॉक थिबा आपण माने एड्रेस पेमेंट देकी मगे पारबे। तो चलो स्टार्ट करमा आज देखामा कलेक्शन देखुन 1100 रु आज 1100 रु कलेक्शन देखामा है देखुन देखुन इटा बूटी वाला साड़ी लंबा चौड़ा भी बहुत बढ़िया आसबा देखुन शाइनिंग कलर रे बिहागरिया व्यवहार दबा लागि बहुत बढ़िया अछि आंचल देखुन बॉडी सारा अंत बूटी आसबा आइता प्राइस टा 1100 इटा आसबा 1100 रे आइता कलर ऑप्शन माने इतर कलर ऑप्शन माने भी मिली जबा देखुन कलर ऑप्शन ढाके जेंड पसंद लागबा अपन टिक करी के पठाबे गुटे हमें खुली के देखि दोछु सब थरा आंचल सेम ही आसबा देखुन इटा आसबा सब कलर ऑप्शन माने एटा कलर ऑप्शन रे देखो सब कलर ऑप्शन मेरून ब्लू ग्रीन देखो सब कलर ऑप्शन रे इटा आसबा एटा उटे आसीला देखो देखुन इतार डिजाइन अलगा अछि इतार बॉर्डर डिजाइन भी सेतार भी अलगा आसबा इटा आसबा देखुन 1200 रे इटा 1200 टंका रे आसी होचे सेटा 1100 थिला 1100 इटा 1200 रे 1200 रे भी इटा तार कलर ऑप्शन माने आसी जबा ए सब कलर ऑप्शन रे आसबा देखुन इटा सब स्काई ब्लू पर्पल पिंक मेरून ग्रीन आसबा 1200 रे 1200 टंका रे। नेक्स्ट कलेक्शन देखुन इटा उटे गोल्डन येलो रे ब्लैक रे कॉम्बिनेशन अछि इटा आंचल पाखे काम आसबा आ इटा मझी रे टिके टिके छाड़ी के काम आसबा फुल बॉडी रे पूरा लागी लागी काम ना आसे इटा टिके टिके छाड़ी के काम आसबा आ देखुन इटा आसबा 1300 रे इटा आसबा 1300 टका रे इतार भी देखुन बहुत कलर ऑप्शन माने आसी जबा इतार भी कलर ऑप्शन माने आसी जबा देखुन कलर ऑप्शन रे देखि दमा इटा गोल्डन येलो ब्लू स्काई सब कलर आसी जाउ बहुत कलर ऑप्शन इतार आसी जबा आ जहाई जने भलो लागुचे स्क्रीनशॉट नो आ व्हाट्सएप नंबर तो स्क्रीन शॉट जने पठे देले फुल साड़ी रो फोटो मिली जिबा इटा गुटे शाइनिंग रे इटा भी सेम आसबा 1300 रे 1300 टका इटा आंचल हला फुल बॉडी इटा होची फुल बॉडी टा देखो इटा भी आसबा 1300 रे 1300 टका रे आपन मांगो इटा मिली जाउचे देखुन तार देखुन तीनटा कलर ऑप्शन अछि एटा आ दुईटा कलर आपण माने देखुन वीडियो रे जेंटा देखुछन स्क्रीनशॉट नेबे बेले तार ही पर्टिकुलर फोटो दे परमु आपण जदी गुटे रेंज कहबे कि 2000 रु 3000 3000 रु 4000 फोटो पठे न हबार कहला जे बियाह सीजन लागि घरे बे भीड़ रहउछन तो फोटो बिल्कुल भी पठे न बार आपण वीडियो रे जेंटा जदी देखबे स्क्रीनशॉट पठाबे तार ही पर्टिकुलर फोटो माने दे परमु एटा उटे नवा वेराइटी दे आसी नवा वेराइटी आंचलटा रेड कलर रे अछि एटा फुल बॉडी एटा सब बिना ब्लाउज पीस वाला एटा बिना ब्लाउज पीस वाला सब एटा ब्लाउज पीस ना आसे आइते प्राइस टा काना रहउछि एटा आसबा 1200 रे 1200 टंका रे अपन मांगो इटा मिली जाउछि इधर कलर ऑप्शन मिली जिबा इधर भी कलर ऑप्शन मिली जिबा देखो इटे कलर ऑप्शन रे अपन मांगो मिली जाउछि टिके टिके कलर चेंज होछि देखो एटा सब 1200 टंका रे 1200 रे आसबा ओडे देखो डेउटे आसीला देखो तार बॉर्डर डिजाइन देखो आइते आंचलटा इटा येलो कलर रे आंचलटा अछि देखो मेरून कलर एटा फुल बॉडी रे पूरा आसबा एटा देखो फुल बॉडी रे सेम डिजाइन फुल बॉडी रे सेम डिजाइन आसबा पूरा फुल बॉडी रे आसबा साइज काना रहउ एटा आसबा 1300 रे 1300 टंका रे इटा आसी जाउछे कलर ऑप्शन माने आसी जाय छै
দেখুন সবু কলর ইতার বি আসি যাଉଛି যাহা যেনা বলছে টিকে জলদি জলদি বুকিং করবে এটা দিয়া থুয়ার লাগি ব্যবহার দেওয়া লাগি বহুত বঢ়িয়া रहबा নিজে भी डेली यूज कले बहुत बढ़िया रहबा बहुत कलर ऑप्शन माने आसीबा सबरे देखुन बॉडी रो टिके टिके डिजाइन माने भी चेंज अछि केंथर पूरा समान भी अछि केंथर टिके टिके अलगा भी आसबा पतंगी साड़ी पतंगी साड़ीटा आसीगला आइता अच्छा आंचलटा इटा देखो आंचल आइता फुल बॉडी এটা আসবে 1400 রে 1400 টঙ্কারে আপন মানকো এটা মিলি যাଉଛି আইতার বি কলর অপশন তার বি কলর অপশন মানে আসিবা এটা সবু কলর মিলি যাଉଛି এটা প্রাইস তার আউ বি কলর মানে আইছে সবু বেলে কলর মানে চেঞ্জ होथिसी তো আপন মানে যদি কেতে বেলে কহবে বেলে বি তার কলর অপশন মানে বি দে দমা যদি সেম কলর স্টক রে নাই থিলে আইতার প্রাইসটা কানা रहबा সেম 1400 रहबा 1400 টঙ্কা কারগিল শাড়ি এ স্টিল কলরে আছে স্টিল কলর রে দেখো এটার আঁচর বি বহুত গর্জিয়াস দেছে আইটা সবু এজ র পিন্ধি পারবে এটা দেখুন ডেলি ইউজ भी करि पारबे कम एज रो भी एटा सब एज रो पिंधि पारबे आइतार प्राइसटा कना रहबा एटा आसबे 1300 रे 1300 टंकारी कारगिल साड़ी 1300 रे तार देखुन केतेटा कलर ऑप्शन भी এটা কলর অপশন টিকে দেখি দা দেখুন এটা সবু শাইনিং রহুছি না सब शाइनिंग कलर रे आसबो এটা যেটা देखुन गोल्डन रे शाइनिंग कलर रे এটা গোটে গোল্ডেন রে শাইনিং कलर আছে দেখুন एटा सेम प्राइस सब आसबो 1300 रे 1300 टंका रीटा मिली जाउचे ब्लाउज पीस वाला साड़ी एटा एम्ब्रॉयडरी वर्क আছে বডি সারা एटा आंचल आसबो एटा देखुन ब्लाउज पीस এটা ব্লাউজ পিস আসি যাচ্ছে ब्लाउज पीस आसबो এটা হচ্ছে ফুল বডি एटा आसबो 1300 रे এটা भी 1300 टंका रे 1300 रे इतार भी तीन चारटा कलर आइसी देखि कलर माने भी तीन चारटा कलर আসি डिजाइन যাচ্ছে सेम आसबो तार भी देखुन कलर माने आसी जिबा এটার কলর অপশন টিকে দেখি দা দেখুন এটা আসবো সেম কপি 1300 टंका দেখুন पिंक যেটা चारटा कलर 1300 आसबो 1300 आसबो এটা ওটা আসিলা চৌড়া स्टैंडर्ड बॉर्डर रे আইতার আঁচলটা ফার্স্ট দেখুন দেখুন आचर रे भी अंत सबटा आसबो আর ফুল বডি রে বি Full এন্ড body। সবটা রହୁছে এটা আসবো 1800 রে এটা 1800 टंका रे मिली যাচ্ছে দেখুন कलर ऑप्शन माने भी मिली जिबो मेहंदी कलर आसबो मेहंदी कलर रे আসি যাচ্ছে এটা গুডे দেখুন पिंक टाइप रो আছে पर्पल कलर रे এটা গুডे দেখুন এটা ওটা দেখুন এই যে ডিজাইন দেখিতরা হে টাইপ রে আছে বাকি এটা মাছ বড় টাইপ রে মাছ বর্ডर রে এটা টিকে अलगा আছে দেখুন আচর আর ইতার দেখুন ব্লাউজ পিস আছে ইতরে ব্লাউজ পিস রে তার ওয়ার্ক भी आसबा দেখুন এটা ওটা নয়া কালেকশন এটা ফার্স্ট টাইম লাগি আপন মানে বোধে এটা ব্লাউজ পিস এটা ওয়ার্ক वाला ব্লাউজ পিস আছে ওয়ার্ক वाला ব্লাউজ পিস আসি যাচ্ছে আর ওইটার প্রাইসটা কেনা রହୁছে এটা প্রাইসটা আসবা 2000 রে আসবা 2000 टंका রে দেখুন মাত্র 2000 टंका রে ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক র আপন মানকু শাড়ি রে মিলি যাচ্ছে দেখুন এটা হচ্ছে এটার भी দেখুন কলর অপশন মানে আসবা পাঁচটা কলর আসিছে তার কলর অপশন भी দেখে দমা এটা পাঁচটা কলর দেখুন এটা ওটা আসিলা তার বাদ কলর অপশন দেখুন मेहंदी कलर रे ई सबुत रे ब्लाउज पीस वर्क आसबा आ सेम 2000 आसबा एटा गुडे देखुन पर्पल पिंक कलर रे एटा गुडे आसबा देखुन रामा ग्रीन कलर रे এই ওতে রামা গ্রিন কলর রে এটা সবু এটা 2000 टंका রে আপনকু মিলি যাচ্ছে দেখুন এটা গুডে ব্লু কলর রে পাঁচটা কলর রে তার আসবা ইউনিক ডিজাইন পাঁচটা কলর রে ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক वाला শাড়ি দেখুন কম প্রাইস রে পুরা দেখুন এটা ওটা দেখুন সেটা তো দেখলি 2000 রে ব্লাউজ পিস এটা भी দেখুন মাছ ধড়ি পাট ধড়ি রে দেখুন আচ্ছা इतरे भी आसबा देखुन ब्लाउज पीस देखुन फुल बॉडी रे ये माछर बुटी बुटी आसबा এটা প্রাইসটা এটার কেন রହୁছে এটা আসবা 2200 রে 2200 এটা भी बहुत लोग डिमांड करसन ना बहुत डिमांड करसन प्लेन ऊपर जन मान को पसंद अच्छा डिजाइन रा सेटा আছে কফি এটা আসবা ব্ল্যাক রে এটা ব্ল্যাক কালার রে আসি যাচ্ছে দেখুন দুইটা কালার আসি ব্ল্যাক যাচ্ছে রে দুইটা কালার আসি যাবে আর সেম 2200 टंका সেম 2200 আসবা এটা গুলো দেখুন সে পুতলি ডিজাইন রে আছে সেটা মাছরে থিলা এটা পুতলি রে আসি ডিজাইন রে যাচ্ছে আছে ডল ডিজাইন রে এটা হচ্ছে আঁচল भी হে ডল ডিজাইন রে আছে ব্লাউজ পিস ব্লাউজ পিস এথরে भी আসবা এটা भी সেম আসবা 2200 রে সেম 2200 टंका রে এটা ওটা বহুত সুন্দর কালেকশন রে যাহা কি দরকার আপন মানে টিকে জলদি জলদি বুকিং করুন এটা দেখুন এটা ওটা দেখুন এটা আসবা 2500 রে দেখুন ডিজাইন সেম আছে বর্ডর সেম আছে বাকি ইথরে দেখুন ইথরে জনি দেউলি ডিজাইনটা আছে ইথরে সেথরে সে দেউলি ডিজাইনটা নাই ন ইথরে আছে সেতে লাগি এটার রেঞ্জ টিকে বেশি আছে এটা আসবা 2500 রে শাইনিং भी पूरा से पाटो भलिया পাটা বললে শাইনিং ভিতর रहबा ইথরে भी ব্লাউজ পিস আসবা এটা 2500 टंका রে এটা 2500 রে আসবা এটা দেখুন এটা 2500 टंका রে এটা গুটে কালার अवेलेबल আছে এটা গুটে কালার अवेलेबल আছে যাহা কি দরকার টিকে জলদি বুকিং এটা করে নেবে আছে এটা স্কুল ইউনিফর্ম লাগে দেখুন দুইটা কালার अवेलेबल আছে সেম এটা 2500 আসবা 2500 टंका রে এটা আসি যাচ্ছে থান কালেকশন
থান কলেকশন পেপার বর্ডর রে হুম। এটা भी দেখুন ব্যবহার দেওয়ার লাগি বহুত বঢ়িয়া আছে এটা যে কি মানে কম এজ র भी দেওয়ার লাগি भी ঠিক রহবা এই শাড়ীটা আসবা দেখুন 2200 রে 2200 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଟା দেখুন ମିଳି এটার ଯାଉଛି বহুত কলর অপশন মানে আছে আর ସବୁବେଳେ তার সেম কলর মানে স্টক রে নাই থায় এটার ସବୁବେଳେ কলর অপশন চেঞ্জ হউথিসি টিকে টিকে ডিজাইন भी চেঞ্জ হউথিসি এটা কলর অপশন ডিজাইন ଟିକେ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ରହିବ এটার ସବୁବେଳେ কলর অপশন ডিজাইন মানে চেঞ্জ হউথিসি আর এটা সেম এটা 2200 সেম ଟଙ୍କାରେ 2200 রে আসবা দেখুন যেটা নেবে এটা ସବୁ 2200 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯିବା ସବୁତି ଡିଜାଇନ ଟିକେ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି ଦେଖୁন দেখুন এটা ବି 2200 ଟଙ୍କାରେ ଆସି ଯାଉଛି এটা ଗୋଟେ দেখুন মেরুন এন্তা মেহেন্দি বহুতটি কলর আসবা সবুর কলর অপশন মানে সবু অলগা অলগা রহুছে দেখুন এটা আসবা সেম 2200 রে 2200 ଟଙ୍କାରେ এটা ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳି ଯାଉଛି এটা দেখুন সিঙ্গেল প্রিন্ট রে আছে ছোট ছোট প্রিন্ট রে বহুত লোক ছোট ছোট প্রিন্ট রে খুঁজছেন সিঙ্গেল রে দেখুন আঁচলটা এই শাড়ি মানে লম্বা চৌড়া বহুত বঢ়িয়া আছে যেন মানে ভি নেবে আরাম সে আপন মানে নন এটা বঢ়িয়া পিন্ধি পারবে খরা মাস লাগি যেন মানে ডেলি ইউজ भी করুছন ইহাদে ডেলি ইউজ भी করবার লাগি বহুত বঢ়িয়া রহবা শাড়ি দেখুন সেম আসবা 2200 রে এটার भी 2200 দেখে দমা দেখুন কেতেটে কলর অপশন মানে এটার আসবা দেখুন এটা বর্ডার वाला ডিজাইন রে না বর্ডার वाला ডিজাইন রে সেম দেখুন এটা আসবা 2200 রে 2200 তার ଟଙ୍କାରେ भी এটা দেখুন ଆସିଯିବା বহুত কলর অপশন মানে আসিଯିବ সেম এটা ସବୁ 2200 ଟଙ୍କା সেম যেটা নেলে 2200 রে যেনটা भी নেবে আপন মানে স্ক্রিনশট পঠাবে তার পার্টিকুলার ফটোটা মিলি ଯିବ আচ্ছা এটা সাঙ্গে 2200 দেখুন এটা ଗୋଟେ দেখুন ବହୁତ রেড colour ମାନେ কলর ଅଛି। ব্ল্যাক কলর রেড 2200 ব্ল্যাক ଟଙ୍କା রে দেখুন যেন মানকু লাইট কলর রে পছন্দ এটা গুଟେ দেখুন পুরা জেন্টল কলর রে আছে এটা ବି 2200 ଟଙ୍କାରେ 2200 রে আসবা এটা গুଟେ দেখুন হাফ হাফ ডিজাইন রে আছে সেম 2200 আসবা 2200 ଟଙ୍କାରେ এটা আসি যাଉଛି কম্পিউটার কম্পিউটার ডিজাইন ডিজাইন রে দেখুন এটা আচ্ছা। হচ্ছে দেখুন প্যারট গ্রিন রে আছে প্যারট গ্রিন রে ডার্ক গ্রিন আছে আর এটা হচ্ছে बोटल full ग्रीन body। रे आंचल আসবা এটা রনিং আঁচল হি আইছে মানে বডি সঙ্গে সেম রইছে দেখুন আর এটা প্রাইস তার भी দেখুন বহুত কলর অপশন মানে আসিଯିବ আপন মানকু যেটা পছন্দ লাগবা আপন মানে স্ক্রিনশট নেবে দেখুন কেতেটা তার কলর price টা? অপশন মানে সব আসবা এটা আসবা 2300 রে আসবা 2300 ଟଙ୍କାରେ দেখুন যেটা এটা নেবে মেহেন্দি রে রেড এটা পার্পল রে ব্ল্যাক আসবা দেখুন কেতে সারা দেখুন, এটা এটা কলর भी मेहंदी रे रेड ডবল ডবল কইলে भी डबल डबल कहले भी डबल डबल जेंडा अवेलेबल थिबा बरे डबल पीस भी मिली जिबा तार হাতি वाला ডিজাইন এটা এটা সিনারি ডিজাইন আছে सिनरी डिजाइन तार गुटे गुटे तरे हाथी भी आइसे गुटे गुटे तरे मयूर भी आइसे देखुन गुटे रेंज रे गुटे डिजाइन देखौ छु जदी ई रेंज रे आउ कना वैरायटी आसबा करले सेटा ना आसे जेना वीडियो रे देखा होचे गुटे गुटे रेंज रे गुटे गुटे डिजाइन आसबा तार कलर ऑप्शन माने आसी जायसे আর তার প্রাইসটা এটা আসবে 2400 রে 2400 রে দেখুন যেটা ভিডিও রে দেখুছেন সেটা স্ক্রিনশট নন আর ফটো মাগলে মিলি ଯିବା এটা ওটা তার ভিতরে আসলে দেখুন কেতে কলর অপশন মানে এটা भी দেখুন শাইনিং কলর রে সেম আসবে 2400 রে 2400 ଟଙ୍କାରେ ଯେନ୍ଟା ନେଲେ ବି ଦେଖୁন 2400 ଟଙ୍କାରେ 2400 ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବ। ମିଳି ଯାଉଛି এটা মানে দেখুন সবু পুরা হোলসেল রেট আপন মানকু বতা হোছে এটা ওটা তার বাত আসিগলা দেখুন এটা ময়ূর ডিজাইন রে আছে সেম বিহাঘরিয়া কি বড়ু ঘর লাগি কি ভাত খোয়া ঘর লাগি भी যদি জন মানে भी নেই আসুছন সেমানক লাগি দেখুন ডবা শাড়ি কটন শাড়ি ব্যবহার দেওয়ার লাগি কম রেঞ্জ রু লুঙ্গি গামছা করি কি সবু মিলি ଯିବା বল্ক হিসাব রে জন মানে নউছন বেশি নউছন বেপারি নউছন কি বিহাঘর লাগি भी সামান জন মানে নউছন ঘর কে আসবে বলে কিছু কম भी হবা এটা ওটা তার বাত দেখুন এটা সবু কলর অপশন এটা সবু কলর অপশন রে সেম 2400 এটা হলদি সেম ফাংশন লাগি দেখুন নেই হলদি পারবে ফাংশন লাগি নেই পারবে সেম আসবে 2400 রে 2400 ଟଙ୍କାରେ এটা আসি যাচ্ছে এটা দেখুন তার বাত এটা গুটে ডিজাইন দেখুন সবটা ডিজাইন রে এটা বড় বড় সবটা ডিজাইন আছে বডি রে আর ওইটা আঁচলটা আঁচলটা দেখুন শাইনিং কলর রে আঁচল আর এটা হচ্ছে ফুল ফুল বডি বডি এটা আসবে 2300 রে 2300 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ এটা মিলি যাଉଛି দেখুন ফুল গ্যারান্টি संगे এই শাড়ি মানে পুরো লম্বা চৌড়া বহুত বঢ়িয়া আসবা আদো এটা দেখুন সেম এটা কলর অপশন 2300 সেম এটা 2300 আসবা দেখুন দেখুন কলর আমি গোটে গোটে পিস খুলি কে দেখে দেইছো তার দেখুন কলর অপশন মানে अलग अलग বডি रो ডিজাইন भी টিকে টিকে কেন জায়গা রে अलग রহুছে আঁচল भी প্রায় সেম আসবা আপন মানে যদি পার্টিকুলার স্ক্রিনশট নেবে বলে তার ফটো মানে भी যদি মিলি ଯିବା দেখুন এটা যেটা নেবে এটা 2300 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ এটা মিলি গুটে দেখুন अलग ডিজাইন আছে এটা গুটে দেখুন লাইট কলর রে হ্যাঁ দেখুন পিচ এটা কলর ସବୁ রে 2300 ଟଙ୍କା এটা সবু 2300 রে আসবা যেটা নেলে ବି এটা ସବୁ 2300 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଲି এটা গুটে ଯାଉଛି দেখুন দেখুন ডিজাইন এটা ওটা আসিগলা ସବୁ এটা 2300 ର কলেকশন সবু এটা এটা 2300 রে কালেকশন কফি কলর রে আছে দেখুন থান উপরে আর এটা ওটা আসিগলা রেড কলর রে ব্ল্যাক র কম্বিনেশন সেম 2300 সেম ଟଙ୍କା 2300 রে আসবা এটা ওটা আসিগলা দেখুন এটা হচ্ছে আঁচলটা আচ্ছা এটা দেখুন ফুল বডি এটা ফুল বডিটা এটা প্রাইস এটা भी আসবা 2300 রে এটা ବି ସେମ 2300 ଟଙ୍କାରେ ଦେଖୁন
এটা ବି 2300 ଟଙ୍କାରେ ସବଟା ଡିଜାଇନ ପୁରା ଆସି ଯାଉଛି ଏଟାର କଲର ଅପସନ ମିଳି ଯିବା ତାର ବି କଲର ଅପସନ ମାନେ ମିଲି ଯିବା ହୁଁ। देखो टिके टिके एटा भी बॉडी रो डिजाइन देखो चेंज आसबा ଟିକେ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ରହୁଛି ନହେଲେ टिके ପ୍ରାୟ टिके चेंज ସମାନ ରହେ प्राय समान होचे एटा देखो अलगा अछि এটা পুরা सेम ଅଲଗା आसबा ଅଛି। 2300 रे ସେମ୍ 2300 ଟଙ୍କାରେ ଦେଖ এটা ବି ଆସିଲା ଗୋଲ୍ଡେନ ବ୍ଲାକ କଲର 2300 एटा ଟଙ୍କାରେ गुटे देखो लाइट कलर रे ହୁଁ ଏଟା ବି ग्रे ब्लैक कलर रे आसबा 2300 2300 रे आसबा এটা ବି ଗୋଟେ ଦେଖ। ଆସିଲା ଅରେଞ୍ଜ କଲର ଗ୍ରୀନ କଲର এটা लाइट ବି कलर रे 2300 2300 रे आसबा এটা ଗୋଟେ ହାଫ ହାଫ ରେ ଆସିଗଲା ନା देखो দেখুন হাফ হাফ রে আছে ব্ল্যাক রে হোয়াইট র কম্বিনেশন ब्लैक व्हाइट रे আঁচল এটা अच्छा এটা হচ্ছে full ফুল body। বডিটা এতে প্রাইসটা কোন রହୁଛି एटा आसबा 2200 रे এটা 2200 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖ। ମିଳି ଯିବା এটা କଲର ଅପସନ ରେ ଆସି ये ଯାଉଛି कलर ऑप्शन रे आसी जबा देखो ସେମ୍ 2200 सेम 2200 आसबा ଯେନ୍ଟା ନେବେ ଏଇଟା ସବୁ 2200 ଟଙ୍କାରେ ମିଳି ଯାଉଛି দেখুন পর্পল পিঙ্ক एटा মঠা व्हाइट কলর रे रो রেড হোয়াইট কলর কম্বিনেশন রে এটা ସବୁ एटा गुटे देखो ब्लैक नुहे जे पूरा डीप ब्लू रे आसबा হুম এটা ବି 2200 ଟଙ୍କାରେ ब्लैक लेखा दिसुचे डीप ब्लू रे अच्छे हां सेम 2200 आसबा 2200 ଟଙ୍କାରେ ଏଇଟା ଆସି ଯାଉଛି ସିଙ୍ଗଲ ବର୍ଡର ରେ सिंगल बॉर्डर रे एटा आसी गला सिंगल बॉर्डर रे डिजाइन देखो एटा आंचल आसबा एटा देखो फुल बॉडी फुल बॉडी टा एटा प्राइस एटा टा आसबा 3000 रे 3000 टंका रे एटा देखो एटा सब देखुन 3500 भीतर कलेक्शन एबे 3500 भीतर आ इथरे मानथे ब्लाउज पीस ना से तो जन माने ब्लाउज पीस नबा लागि चाहबे एक्स्ट्रा नहीं पारबे 100 टका पीस पड़बा अरे इता प्राइस टा एटा आसबा 3100 रे 3100 टंका रे देखुन रेड लाइट एटा भी कलर देखो आसबा 3100 रे 3100 टंका रे देखो आचल एटा होचे फुल बॉडी टा जेनटा नेबे 3100 टंका 3100 आसबा एटा एटा भी ओटे गुटे देखो 3100 रे एटा भी सेम 3100 टंका सेम 3100 रे सबटा डिजाइन रे सबटा अछि। डिजाइन रे देखो आई तार आचल टा देखुन ग्रीन कलर मयूरी आचल ना मयूरी आंचल अच्छे एटा होचे फुल बॉडी टा फुल बॉडी 3100 3100 रे आसबा नेक्स्ट कलेक्शन एटा ओटे एटा गुटे देखो ऑरेंज ब्लू कलर कॉम्बिनेशन मयूर डिजाइन अच्छे आंचल एटा होची फुल बॉडी एटा आसबा 3500 रे 3500 टंका रे नेक्स्ट कलेक्शन एटा एटा गुटे देखो मयूर डिजाइन बॉक्स मयूर डिजाइन बॉक्स पैटर्न रे देखो अच्छा फुल बॉडी एटा आसबा 3600 रे 3600 टंका रे आसी जाउछे एटा गुटे देखो तर कलर ऑप्शन आसबा एटा कलर ऑप्शन रे आसी जाउछे देखन एटा प्राइस टा सेम आसबा 3600 रे 3600 टंका रे जहा देखो जो ब्लाउज पीस इतरे ना आसे आ जेंतरी आसपा हमें कहि दमा एटा स्टार डिजाइन अच्छे स्टार डिजाइन रे एटा भी आसबा 3400 रे एटा 3400 टंका रे देखो एटा डेली यूज आपण माने करि पारबे बहुत बढ़िया रहबा एटा देखो एटा एटा आसबा 3200 रे एटा 3200 रे 3200 टंका रे देखो अच्छा एटा फुल बॉडी टा बॉडी आज तो बहुत सारा कलेक्शन आइছে खाली वीडियो के बिना स्किप करके फास्ट टू लास्ट तक देखो ये गोटे पर्पल कलर रे रेड पर्पल रे रेड कॉम्बिनेशन रे देखो आंचल टा भी देखो पूरा बॉड साड़ी रो लुक आछे देखो एटा होचे आंचल और फुल बॉडी टा देखो एटा आसबा 3100 रे 3100 टंका रे एटा आसे आज जे एक्स्ट्रा ब्लाउज पीस ने कहले एक्स्ट्रा ब्लाउज पीस नमे कहले 100 टका पड़बा पीस नहीं पारबा देखो लाइट रे ब्लू कलर रे देखो आपण मन को जेंडे पसंद लागबा आपण स्क्रीनशॉट नेले आंचल संगे तार फोटो मिली जिवो एटा प्राइस टा एटा भी आसबा सेम 3100 रे 3100 टंका रे एटा देखो एटा उटे देखो मयूर डिजाइन अच्छे देखो एटा एटा आसबा 3500 रे 3500 एटा भी देखो हे टाइप रे अच्छे डिजाइन टिके रो अलगा अच्छे एटा भी सेम आसबा 3500 रे 3500 टंका रे सेम पैटर्न रो सेम पैटर्न रहउचे कॉफी कलर रे आसी गेला देखो कॉफी रे रेड रो कॉम्बिनेशन अच्छे एटा भी आसबा देखो और इधर आंचल एटा रेड कलर रे आंचल टा रेड कलर एटा होचे फुल बॉडी आइता प्राइस टा एटा आसबा 3200 रे 3200 टंका रे नेक्स्ट कलेक्शन एटा गुटे अच्छे देखो डबल बॉर्डर रे डबल बॉर्डर अच्छे एटा आसबा 3400 रे आंचल एटा होचे फुल बॉडी 3400 टंका रे एटा आसी 3400 जाउछे एटा ओटे देखो एटा गुटे देखो रेड और ग्रीन कलर रेड कॉम्बिनेशन ग्रीन कॉम्बिनेशन रे आंचल मयूरी आंचल रहबा देखो एता प्राइस टा एटा आसबा 3300 रे 3300 टंका रे देखो एटा भी देखो आसबा 3300 रे रेड लाइट कलर कॉम्बिनेशन रेड लाइट कलर कॉम्बिनेशन रे 3300 रे सेम आसबा 3300 रे देखो अरे 3D पैटर्न ऊपर हिंदी आसी कलर रे एटा आसबा देखो 3200 रे 3200 टंका रे एटा आसी जाउछे कलर ऑप्शन रे भी आसबा एटा ओटे कलर ऑप्शन रे एटा 3D पैटर्न ऊपर अछि 3D पैटर्न रे देखो बॉर्डर डिजाइन टा टिके रो अलगा आसबा प्राइस सेम आसबा सेम प्राइस 3200 हां 3200 सर एटा गुटे देखो ब्लू कलर रे तीनटा कलर रे आसबा देखो 3200 टंका सेम 3200 रे मेहंदी ब्लू और रेड कलर तीनटा कलर Red आसी color रे। जाउछे मा ग्रीन रे
ରାମା ଗ୍ରୀନ ରେ ବ୍ଲୁ ର କମ୍ବିନେସନ ଅଛି କମ୍ବିନେସନ ସେମ আসবা 3200 ରେ 3200 ଟଙ୍କାରେ ଏଇଟା ଆସି ଯାଉଛି ଆଚ୍ଛା। ଆঁଚଲଟା ବ୍ଲାକ୍ କଲର ଅଛି ବ୍ଲାକ୍ କଲର ରେ ଏଇଟା ହଉଛି ଫୁଲ ବଡିଟା फुल बॉडी टा हाँ। एंड अभी देखमा यहाँ दे ब्लाउज पीस वाला जनता की कही थिला 4000 भितरे ब्लाउज पीस वाला कलेक्शन माने ହୁଁ आ देखन आचे ଆଚ୍ଛା आ देखन ଆଇତା Blouse ବ୍ଲାଉଜ piece। ପିସ୍ ରେ ଆସି ଯିବା ଏଇଟା ହଉଛି ଫୁଲ ବଡିଟା ଦେଖୁନ फुल बॉडी ଆଇତା ପ୍ରାଇସ୍ ଟା एटा असबा 3500 रे 3500 ଟଙ୍କାରେ आ देखन एटा भी देखन এটা ସବୁ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ବାଲା एटा ब्लाउज पीस वाला सब এটা আঁচল 35 देखन फुल बॉडी এটা হচ্ছে ফুল বডি ব্লাউজ পিস বালা এটা ब्लाउज पीस वाला এটা হচ্ছে তার প্রাইস টা এটার কানা रहबा एटा भी सेम असबा 3500 रे 3500 ଟଙ୍କାରେ एटा गुटे भी देखन এটা ওটে एटा सब ब्लाउज पीस असबा হুম এটা দেখুন, হচ্ছে আঁচল, আঁচল एटा फुल बॉडी ফুল असबा বডিটা एटा भी असबा सेम 3500 रे এটা 3500 ଟଙ୍କାରେ एटा गुटे देखन এটা ওটে দেখুন मस्त कलेक्शन टे अच्छे डबल बॉर्डर बॉर्डर ऊपर एटा इतार आंचल भी देखो मस्त गॉर्जियस दिखছে आंचलটা भी হুম। डबल बॉर्डर रे आसबा देखो এটা হচ্ছে এটা full 3800 রে আসবা 3800 3800 উইথ ଟଙ୍କାରେ ব্লাউজ আসি পিস আছে এটা গুଟେ দেখুন লাইট কালার রে এটা আসবা 3000 রে উইথ ব্লাউজ পিস 3000 রে দেখুন দেখুন আঁচল 3000 রে ব্লাউজ পিস ব্লাউজ পিস বিটা भी শাইনিং রে আসবা হুম 3000 রে এটা ব্লাউজ পিস রে আসবা 3000 রে ব্লাউজ পিস ইস্টা सब মানে বহুত মানে সিঙ্গেল সিঙ্গেল পিস হি अवेलेबल আছে যাহা কে দরকার টিকে জলদি দেখুন বুকিং জলদি জলদি বুক করবে বলে পাই পারবে দেখুন এটা আচ্ছা। হচ্ছে আঁচলটা স্বস্তিক ডিজাইন এটা হচ্ছে ফুল বডি ফুল বডি এটা এটা price? আসবা 3300 রে 3300 ଟଙ୍କାରେ আসি যাচ্ছে এটা এটা গুଟେ দেখুন বটরফ্লাই ডিজাইন রে বর্ডার वाला ডিজাইন ସବୁଥିରେ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ଆସିବା হুম ଆଚ୍ଛା এটা হচ্ছে ফুল বডি এটা প্রাইসটা এটা ବି ଆସିବା 3500 ରେ 3500 ଟଙ୍କାରେ এটা এটা ଗୋଟେ আসবে ଦେଖୁন ତାର କଲର ଅପସନ ରେ এটা কলর অপশন দুইটা কলর আসি দুইটা যাচ্ছে କଲର ରେ ସେମ୍ ଆସିବା 3500 এটা ଗୋଟେ ଦେଖୁন ସାଇନିଂ କଲର ରେ শাইনিং কলর রে আছে শাইনিং রামা গ্রিন আচ্ছা। ব্লু র কম্বিনেশন ବ୍ଲୁ ର କମ୍ବିନେସନ এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটা ବ୍ଲାଉଜ প্রাইসটা ପିସ୍ 3500 ଆସିବା 3500 ଟଙ୍କାରେ আসি যাচ্ছে এটা ଗୋଟେ ଦେଖୁন পিঙ্ক রে ব্লু র কম্বিনেশন ପିଙ୍କ ରେ আছে ବ୍ଲୁ ର କମ୍ବିନେସନ ଦେଖୁন এটা ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ है হুম এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটা full body প্রাইসটা ଟା ସେମ୍ 3500 ଆସିବା 3500 ଟଙ୍କାରେ আসি যাচ্ছে এটা ଗୋଟେ ଦେଖୁন এটা ଗୋଟେ କଫି 3D ରେ প্যাটার্ন রে কফি কলর রে ডিপ মেরুন আছে ডিপ মেরুন উইথ ব্লাউজ পিস এটা দেখুন আসবা 4000 রে 4000 ଟଙ୍କାରେ এটা ଗୋଟେ দেখুন কফি আর রেড র হুম দেখুন তার মে কফি রেড আছে র কম্বিনেশন আঁচলটা এটা রেড কালার র এটা আছে ব্লাউজ পিস এটা হচ্ছে এটা ବି full ସେମ୍ body। ଆସିବା 4000 ରେ 4000 ଟଙ୍କାରେ এটা আসি যাচ্ছে দেখুন ডিজাইন ବି ବହୁତ ফাইন কাম ହେଇছে রামা গ্রিন ব্লু রে সবটা ডিজাইন রে সবটা ডিজাইন রে স্টার ডিজাইন রে এটা भी দেখুন ব্লাউজ পিস আসবা ইতরে হুম আঁচলটা আঁচল স্বস্তিক ডিজাইন স্বস্তিক রে এটা भी আসবা দেখুন 4000 রে 4000 ଟଙ୍କାରେ এটা আসি যাচ্ছে এটা গুলো দেখুন তার কলর অপশন রে আসবা সেটা ଥିଲା রামা রামা গ্রিন এটা এটা রানী পিঙ্ক আর কফি রে আসবা এটা ଗୋଟେ এটা টেরাকোটা আসবা ডিজাইন আর দেখুন হুম ধড়ি বান্ধ ডিজাইন রে আছে দেখুন এটা আঁচল আচ্ছা। ବି সেম রହୁছে না সেম রহুছে এটা ফুল বডিটা ফুল বডিটা টেরাকোটা ডিজাইন রে আসবা এটা price? আসবা 4800 রে 4800 ଟଙ୍କାରେ ତାର ବାଦ ଆମେ ଦେଖିଦମୁ ପୂର୍ଭା ডিজাইন ରେ ପର୍ଭା এটা भी আসবা সেম 4800 রে ব্লাউজ ବି- পিস আসবা এই ସବୁଥିରେ ହୁଁ ଆଞ୍ଚଲ ଆଉ ଏଇଟା ବି ତ ବହୁତ ଜଣ ମାଗସନି ଶାଢୀଟା 4800 কলর Colour অপশন option রে আসবা ହୁଁ ସେମ୍ 4800 सेम 4800 এটা भी দেখো কলর অপশন রে সেম 4800 ହୁଁ ଏଇଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତାର ବାଦ ଦେଖୁন ପିଙ୍କ শাইনিং পিঙ্ক কালার রে গাজর কালার রে আছে পুরো পিঙ্ক নুহে সে দেখুন ব্লু কালার কম্বিনেশন রে এটা আছে হচ্ছে আঁচলটা ব্লু কালারে আছে এটা হচ্ছে ফুল Full body। বডিটা এটা এটা আসবা 4500 রে 4500 ଟଙ୍କାରେ ଏଇଟା ଆସି ଯାଉଛି ରେଡ୍ ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଲ୍ଡେନ ୟେଲୋ କଲରରେ ଅଛି ନା ব্ল্যাক কালার কম্বিনেশন রে আঁচলা বর্ডর ব্ল্যাক কালার রে আসবা হুম। এটা হচ্ছে ফুল এটা भी আসবা 4800 রে 4800 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ମିଳି ଯାଉଛି ଦେଖ এটা রাউন্ড টেরাকোটারে আছে রাউন্ড টেরাকোটা রে আছে বাকি তার বর্ডরটা দেখুন মানে পাটো বর্ডর রে আসবা এটা আছে সুতা বর্ডর রে হুম দেখুন এটা আসবা 4500 রে এটা 4500 ଟଙ୍କାରେ 4500 রে আসবা দেখুন 4500 ব্লাউজ রে পিস দেখুন এটা হচ্ছে আঁচলটা ଆଉ কফি কলর এটা রেড র কম্বিনেশন আসি যাচ্ছে ये देखो रामा ग्रीन रे रेड कॉम्बिनेशन रे सेम एटा भी आसबा 4500 रे দেখুন এটা ସବୁ মিডিয়াম রেঞ্জ র কলেকশন মানে এটা হচ্ছে আঁচলটা পাটো ডিজাইন আঁচল রয়েছে এটা হচ্ছে ফুল বডি এটা প্রাইস 4500 এটা গুলো দেখুন পেরে পেরে ডিজাইন রে হুম পেরে পেরে ডিজাইন আছে আর তার আঁচলটা আচ্ছা এটা হচ্ছে ফুল বডি ফুল বডি মেরুন কালার এটা भी आसबा 4800 রে 4800 ଟଙ୍କାରେ ଆସି ଯାଉଛି ଯାହାକି ଯେନ୍ଟା ଭଲ ଅଛି ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବୁକିଂ এটা କରିବେ भी দেখুন পেরে পেরে ডিজাইন রে হুম পেরে পেরে ডিজাইন ইয়েলো রে এটা লাইট কালার আছে না এই অরেঞ্জ রে অরেঞ্জ অরেঞ্জ রে লাইট কলর
এটা দেখুন আঁচল আসবা এটা হচ্ছে ফুল বডি ফুল বডি সেম আসবা 4800 4800 টঙ্কা এটা গুড়ে দেখুন তার কলর অপশন রে এটা কফি রে লাইট কলর আসবা দুইটা কলর আসি দুইটা যাଉଛି কলর আসবা তার বাদ এটা ওটি পেরে পেরে ডিজাইন এটা বি পেরে পেরে ডিজাইন রে আছে হয়তো দেখিলাম ফার্স্ট আঁচলটা দেখিলাম দেখুন আঁচলটা বি তার শাইনিং রে আসবা এটা হচ্ছে আঁচলটা ଆଉ এটা ফুল ফুল বডিটা বডিটা আর তার প্রাইসটা এটা আসবা 5000 রে 5000 টঙ্কারে আসি এটা গুড়ে দেখুন পার্পল কালার রে হুম রেড বর্ডর আঁচল আসবা আর এটা ছোট ছোট কাম হিচি ছোট ছোট কাম হয়েছে টেরাকোটার দেখুন আঁচল এটা হচ্ছে ফুল ফুল বডি বডি এটা প্রাইসটা এটা বি আসবা সেম 5000 রে 5000 ଟଙ୍କାରେ ଏଇଟା ଆସି ଯାଉଛି এটা মেহেন্দি কলরে মেহেন্দি colour। কফির কম্বিনেশন কফি কম্বিনেশন রে আসবা দেখুন আচ্ছা আঁচল আর ফুল বডি দেখুন ফুল বডি দেখুন এটা প্রাইসটা 3D প্যাটার্ন রে আসবা সেম এটা বি 5000 রে আসবা 5000 ଟଙ୍କାରେ ଆସି ଯାଉଛି এটা উঠে আসিলা গ্রিন এটা রেড র কম্বিনেশন গ্রিন রে রেড র কম্বিনেশন এটা বি আসবা দেখুন 4800 রে আঁচল দেখুন 4800 এটা আঁচল আর এটা হচ্ছে ফুল Full body। বডিটা 4800 আসবা এটা বি দেখুন 4800 সেম সেম 4800 ଟଙ୍କା আর তার আঁচলটা আমি ফার্স্ট দেখিলাম দেখুন আঁচল এটা আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটা রেড কালার রে আছে হুম রাউন্ড ডিজাইন রে পুরো পাট্টো ডিজাইন রে আছে এটা উঠে আসিলা এটা বি এটা ওটা দেখুন রেড 3D কালার pattern উপরে রে। আছে রেড রে গ্রিন কালার রে আর তার আঁচল এটা আসবা 5000 5000 ଟଙ୍କାରେ এটা আসি যাଉଛି দেখুন আঁচল ଆଉ তার ফুল বডিটা দেখুন সেম 5000 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ এটা মিলি ଯିବା 3D প্যাটার্ন উপরে আসিগলা এটা হচ্ছে পিঙ্ক কালার রে ব্লু র কম্বিনেশন আর তার আঁচলটা দেখুন দেখুন শাইনিং বর্ডর রହୁଛି না শাইনিং বর্ডর রହୁছে আর তার ফুল বডি এটার প্রাইসটা এটা আসবা 4800 রে 4800 ଟଙ୍କାରେ এটা ଗୋଟେ ଶଙ୍ଖ ডিজাইন উপরে আসিগলা শঙ্খ আর মাছ শঙ্খ মাছ ডিজাইন রে হুম এটা গুড়ে আসবা দেখুন 4500 রে এটা 4500 ଟଙ୍କାରେ 4500 রে এটা আঁচলটা আর এটা হচ্ছে ফুল বডি 4500 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ এটা মিলি যাଉଛି এটা ଗୋଟେ ଆସିଗଲା এটা গুড়ে দেখুন দেখুন এটা হচ্ছে সবটা ডিজাইন বি ইত্রে আসি যাଉଛି আর এটা বি শাইনিং বর্ডর আছে আঁচলটা কফি কালার কফি কালার রে আঁচলটা আসবা এটা ফুল বডি এটা আসবা 5000 রে 5000 এটার আর কালার অপশন মিলবা গ্রিন আসবা এটা রামা গ্রিন রে দুইটা কালার আসবা সেম দুইটা 5000 আসবা 5000 ଟଙ୍କାରେ এটা গুড়ে দেখুন শাইনিং কালার রে পাটো ডিজাইন রে ভি আছে পাটো বর্ডর রে ভি আসবা আঁচলটা ভি দেখুন বহুত বঢ়িয়া দিয়েছে শাইনিং কালার রে দেখুন আর এটা হচ্ছে সেম আসবা 5000 রে সেম 5000 ଟଙ୍କାରେ এটা আসি যাଉଛି এটা ଗୋଟେ দেখুন এটা হচ্ছে পদ্ম ফুল শঙ্খ ଆଉ আঁচলটা হচ্ছে দেখুন পিঙ্ক কালারে পর্পল পিঙ্ক রে पर्पल पिंक रे আছে কলর কম্বিনেশন দেখুন পাটর কম্বিনেশন লেখা আছে এটা হচ্ছে ফুল বডি সেম আসবা 5000 রে 5000 ଟଙ୍କାରେ এটা গুড়ে দেখুন স্টার ডিজাইন রে এটা স্টার ডিজাইন রে আছে কমলা ডিজাইন আছে ডবল স্টার আর এটা আঁচলটা এটা আসবা দেখুন 5300 রে 5300 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ এটা মিলি যাଉଛି দেখুন আসলে এটা সিল্ক পুরা সিল্ক বর্ডর রে আছে দেখুন শাইনিং বর্ডর আর চৌড়া বর্ডর भी रहबा না চৌড়া বর্ডর রে এটা আছে প্লাস এথরে দেখুন ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আসবা এটা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আছে Blouse হচ্ছে piece সিঙ্গেল work বর্ডর আছে। রে আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা Full এটা body টা। প্রাইসটা এটা আসবা 6000 6000 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ এটা মিলি ଯିବା দেখুন এটা ওটা তার বাদ এটা গুড়ে দেখুন টেরাকোটা ডিজাইন রে আর এটা আঁচলটা দেখুন ব্ল্যাক কালার আঁচল আছে এটা হচ্ছে ফুল বডিটা ফুল বডিটা এটা ভি আসবা দেখুন 5000 রে 5000 ଟଙ୍କାରେ এটা আসি যাচ্ছে এটা গুড়ে দেখুন এটা ଗୋଟେ ডবল বর্ডর আছে পর্পল কালার রে মেরুন কম্বিনেশন আঁচল এটা আসবা হচ্ছে 5800 রে 5800 দেখুন পুরো শাইনিং কলর রে পাটো ডিজাইন রে रहबा এই কালেকশন মানে বহুত বঢ়িয়া रहबा ব্যবহার দাবা লাগি हो कि নিজে পিন্ধা লাগি हो বিহাগর লাগি বহুত বঢ়িয়া रहबा এই সব কালেকশন মানে দেখুন এটা ଗୋଟେ আসি এটা ভি সেম আসবা 5800 রে 5800 ଟଙ୍କାରେ সবটা ডিজাইন নিতে আসি ডিজাইন রে আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন 5800 5800 রে এটা ଗୋଟେ তার বাদ দেখুন এটা গুড়ে দেখুন রামা গ্রিন রে নবকোটি প্যাটার্ন রে আছে বাকি নবকোটি নুহি সে দেখুন আঁচলটা আর এটা ଗୋଟେ ভাইরাল ডিজাইনটা না এটা প্রাইসটা বহুত বঢ়িয়া লাগছে 6500 5000 এটা গুড়ে দেখুন তার কলর অপশন রে আসবে এটা ଗୋଟେ কলর অপশন রে মেরুন মেরুন রে গ্রিন বর্ডর আসবে সেম 5500 আসবে দেখুন তার বাদ এটা ଗୋଟେ এটা দেখুন মুই যেন পিন্ধিছে ডিজাইনটা খালি অলগা আছে বর্ডর আউ পুরা মানে কলর কম্বিনেশন সেম পুরা আসবা দেখুন এটা
आंचल देखो आंचल कलर और देखो। बॉर्डर टा सेम रहउचे हे सेम पैटर्न रहउचे हे पैटर्न भी सेम है खाली डिजाइन टा टिके अलगा रहउचे देखो डिजाइन टिके अलगा रहबा एतर प्राइस टा कना रहबा एटा आसबा 7500 रे 7500 टंका रे आपण मानकु इटा मिली जाउची देखो एटा गुटे अछि रेड ब्लैक रे हे सेम पैटर्न रे सेम पैटर्न रे सेम आसबा 7500 रे देखुन तार 7500 माने बॉर्डर डिजाइन भितरे इथरे देखुन नर्तकी अछि आ इथिरे आंचल भी मयूर सेम डिजाइन आसबा एटा होछ फुल बॉडी टा देखो सेम 7500 सिर्फ 7500 एटा उटे आसी एटा गुटे देखुन एटा भी हे सेम बॉर्डर रे एटा आसबा ब्लाउज पीस वर्क रे एटा आसबा 8500 रे ओ ब्लाउज पीस वर्क आसी एटा वर्क अछि इधर बॉर्डर डिजाइन भी पूरा चेंज आसबा अलगा अछि आ इतर प्राइस टा 8500 8500 जहा के दरकार जल्दी बुकिंग करबे बिना सप्ताह जे खोजुछन साड़ी माने इटा माने आपण माने नै पारबे एटा भी आसबा देखुन इतार माने पूरा पैटर्न टा सेम अछि तलर डिजाइन टा भी सेम आसबा खाली बॉडी रो टिके अलगा आसबा एटा होची आंचल एटा इधर भी ब्लाउज पीस वर्क आसबा सेम 8500 सेम 8500 ब्लाउज पीस वर्क वाला 8500 जेना ब्लाउज पीस वर्क न सेटा 7500 टंका नेबे ये उटे तार बाद आसी गला देखो एटा गुटे देखुन रामा ग्रीन रे एटा 6 बॉर्डर रे अछि छोटा बॉर्डर रे अछि 6 बॉर्डर एटा भी आसबा सेम 7500 रे सेम 7500 टंका रे आंचल एटा होची फुल बॉडी टा फुल बॉडी टा सेम 7500 आसबा तार बाद नेक्स्ट कलेक्शन एटा गुटे देखुन एटा उटे आसी गला देखो डिजाइन कलर कॉम्बिनेशन भी बढ़िया रहबा जन माने भी बिहाघर लागि नौछन गॉर्जियस रहबा कलेक्शन टा देखुन आंचल आ इतर फुल बॉडी टा देखो आसबा देखो 8300 रे 8300 टंका रे एटा आसी जाउछे एटा गुटे देखुन तार कलर ऑप्शन रे आसबा एटा भी सेम 8300 सेम 8300 आसबा देखो कलर ऑप्शन एटा Colour option आपको मिली जाउछे देखो एटा उटे तार बाद आसी गला एटा गुटे 8 बॉर्डर रे आठटा बॉर्डर रे एटा होची आंचल अच्छा आउ फुल बॉडी देखो एटा आसबा 7000 रे 7000 टंका रे इतर बहुत कलर ऑफ अलगा अलगा है देखुन आसबा हे पैटर्न रे हे पैटर्न रे इतर कलर आठटा ऑप्शन बॉर्डर रे सेम प्राइस 7000 आसबा सब देखो जेना नेले 7000 टंका एटा जेंडा भी नेबे 7000 आसबा पूरा गॉर्जियस लागसे कलेक्शन माने देखो एटा सब 7000 रो कलेक्शन माने सब आसबा एटा Fine गुटे work डिजाइन रो। देखुन फाइन वर्क रे सब यूनिक डिजाइन रे आ इतर आंचल टा फर्स्ट देखि देमो नर्तकी पैटर्न रे आंचल भी नर्तकी पैटर्न रे देखुन ब्लाउज वर्क आसबा एटा होची फुल बॉडी टा फुल बॉडी टा आइता प्राइस टा एटा आसबा 9000 रे 9000 टंका रे आपण मानको एटा मिली जाउछे पिंक रे ब्लैक रो पिंक रे कॉम्बिनेशन ब्लैक रो कॉम्बिनेशन देखो ऊपर एटा श्री यंत्र डिजाइन पत्ती डिजाइन रे एटा आसी जाउछे देखुन हाथी सवारी रा कलर टा भी देखुन मस्त लागबा कलर पूरा बहुत सुंदर लागुछे देखो ना एता आंचल टा एटा देखुन आंचल टा भी पूरा गॉर्जियस अछि स्टैंडर्ड बॉर्डर रे ना स्टैंडर्ड बॉर्डर रे अछि एटा एटा होची फुल बॉडी फुल बॉडी आइता एटा प्राइस आसबा 9000 रे 9000 टंका रे आपण मानको ई कलेक्शन ना मिली जिबा देखो हाथी सवारी अछि ऊपर हरिण हाथी सब एटा एनिमल पैटर्न ऊपर एटा गुटे देखुन नवकोठी रे स्टैंडर्ड बॉर्डर रे नवकोठी स्टैंडर्ड बॉर्डर अछि आ इता आंचल टा देखो अच्छा आंचल एटा होची एटा फुल बॉडी टा एटा प्राइस टा एटा आसबा 7000 रे 7000 टंका रे एटा आसी जाउछे टॉपटा डिजाइन सॉफ्ट डिजाइन रे एता आंचल टा फर्स्ट देखि माने आंचल ब्लैक कलर रे अछि ब्लैक कलर रे ए देखुन बॉडी रामा ग्रीन एटा रे आसबा 10500 रे 10500 देखुन आपण माने वीडियो रे देखले आपण मान को मे भी बेसी लागि पारे लेकिन घर के आसबे बेले ही जानि पारबे केते फाइन क्वालिटी रो आ केनता काम माने ही जे सेते लागि प्राइस अधिका होचे आउ बे हंता देखुन 12000 13000 14000 रो नै की सप्टा डिजाइन माने 7 8000 रो नै की भी आउ बहुत टी कलेक्शन माने होचे जेंडा की एका सारी वीडियो रे देखाबा पॉसिबल न होइसे तो आपण माने घर के विजिट करूँ जे ऑल टाइप ऑफ सब कलेक्शन माने आपण देखि पारबे देखो एंता तो आउ भी बहुत सारा कलेक्शन अछि आपण माने थरे सुमन मिलकर घर के विजिट करू निनो आपण को बहुत बढ़िया बढ़िया कलेक्शन पूरा एफोर्डेबल प्राइस रे मिली जिबा तो फ्रेंड्स आज लगी एतकी थिला वीडियो पसंद आसला वीडियो के लाइक करूँ शेयर करूँ और हमारे चैनल रेमंडा संबलपुरी साड़ी के प्लीज टिके सब्सक्राइब करूँ।